Hi po, sir. Ako po fried chicken. Fried chicken. Dito na, sir. May anggi dyan. Sir? Asal. Ayan, sir. Oh, wala pa. Tatatlo pa lang eh. Hindi. Wala pa yung pinaka-opening yan eh. Hindi pa eh. Chicken ka na natin. Papaitan. Papaitan. May sabaw. Gotong Batangas. Fried chicken. 2 piece. Thank you, boss.